अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समीर रहीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज जुमेरात है, 17 जून सन है 2021। चंद दिनों के वक्फे के बाद आपसे आज मुलाकात हो रही है। अमेरिका में था, वहाँ से जब वापस आया तो कुछ तबीयत सफ़र की वजह से गला ख़राब था, तो बात जो है वो हो नहीं पा रही थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलें थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, आपको भी थोड़ा सा आराम देते हैं और फिर उसके बाद गुफ्तगू आपसे करेंगे। तो आज तबीयत बेहतर थी और चीज़ें जिस तरीके से चल रही थी और पाकिस्तान में जो कुछ हुआ, तो मैंने सोचा कि आज ज़रूर आपसे बात करनी चाहिए। कौमी असम्बली में जिस तरीके से आपने देखा गाली गलोच, हाथापाई और एक दूसरे के साथ जो कुछ भी किया इन मेंबरान ने, तो यकीन नहीं आ रहा था कि ये पाकिस्तान ही के हमारे अवाम के नुमाइंदे हैं। और यहाँ पर जो इन्होंने किया है, ये कौन सी तहज़ीब, कौन सा अखलाक इस बात की इजाज़त देता है। ख़वातीन अरकान ज़ख्मी हुई, लोगों को गालियाँ निकाली गईं, धक्कम पेल हुई और एक अजीब समा था, जो ऐसे मनाज़र थे जो हमने कभी नहीं देखे। लेकिन मैं आज जिस इशू पर आपसे बात करना चाहूँगा, एक सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है एक पोस्ट और कहा जा रहा है कि ये एक क्रिश्चियन भाई ने, एक क्रिश्चियन पाकिस्तानी ने लिखा है और उन्होंने जो उसमें पॉइंट उठाया वो ये था कि ये जो लोग असम्बली में मेंबरान एक दूसरे को जो किताबें उठा के मार रहे थे, उसके ऊपर नबी पाक का नाम भी लिखा हुआ था, उसके ऊपर अल्लाह ताला का नाम भी था। तो क्या ये ब्लास्फेमी नहीं है? क्या ये तौहीन नहीं है अल्लाह के नाम की और अल्लाह के नबी के नाम की? क्या आप उठा के उसको फेंक रहे हैं, उससे मार रहे हैं, वो ज़मीन पर भी गिर रहा है। और ये एक बड़ा जो उन्होंने सवाल किया, बड़ा एक ऐसा ये सवाल था जिसने बहुत सारी सोच को इनवाइट किया। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम है, मेरे अल्लाह का जो नाम है, उसको अगर आप इस तरीके से उसको आप फेंक रहे हैं, वो ज़मीन पे गिर रहा है, तो डेफ़िनेटली मेरा ख़्याल है कि मैं ये समझता हूँ कि यकीनन ये बेहुरमती है। और बेहुरमती अगर की गई है तो उसकी कोई सज़ा भी होनी चाहिए। इस हवाले से एक वकील साहब ने यहाँ इस्लामाबाद में जो सेक्रेटेरिएट थाना है, वहाँ पर एक दरख्वास्त भी सबमिट की है और जिसमें उन्होंने कहा है कि इन लोगों के ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज किया जाए कि इन्होंने तौहीन की, अल्लाह के नाम की और तौहीन किया मेरे प्यारे नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की। अभी तक पर्चा दर्ज नहीं हुआ क्योंकि कानून के मुताबिक आपने अपने सुपीरियर से पूछना है। जब भी तौहीन रिसालत का या तौहीन मज़हब का कोई पर्चा है तो एसएचओ अपनी मर्ज़ी से वो पर्चा दर्ज नहीं कर सकता। तो उसके हवाले से इंतज़ार है कि इसकी क्लियरेंस हो अगर आला हुकाम से, अपने सुपीरियर से, तो इस हवाले से पर्चा दर्ज किया जाए। लेकिन कौन पर्चा दर्ज करेगा पाकिस्तानी अरकान असम्बली के ख़िलाफ़? और लेकिन ये सवाल बड़ा वैलिड है, बहुत ही ये जेन्युइन सवाल है और हमारे मेंबरान को, हमारे लीडरान को ये सोचना चाहिए था कि वो क्या कर रहे हैं। अब मैं आपको एक और इसी हवाले से एक इशू की जानिब आपकी तवज्जो मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा देखें। ये मैं वीडियो आप देख रहे हैं, आवाज़ मेरी सुन रहे हैं, लेकिन आपकी स्क्रीन पर इस वक्त वो वीडियो चल रही है जिसमें ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं सारे, ये बजट डॉक्यूमेंट हैं। जब बजट पेश किया जाता है तो कौमी असम्बली के जो मेंबरान हैं उनके सामने जो टेबल्स हैं वहाँ पर ये रख दिए जाते हैं कागजात। इसमें बजट की तजावीज़ हैं, ख़र्चा कहाँ पर होना है, कैसे होना है, अगला पूरा साल किस तरह, कौन कौन से मद में कितना पैसा खर्च होना है। ये अब आपको नज़र आ रही हैं। कौमी असम्बली के एक कोने में इनको इकट्ठा करके फेंक दिया गया है जैसे ये रद्दी है। और बजट पर बहस हो रही है कौमी असम्बली में। अब इन डॉक्यूमेंट्स के बग़ैर बहस हो रही है। ये रद्दी बना के ये सारे कागजात जो हैं वो फेंक दिए गए हैं। अब आप मुझे ये बताइए, जब अरकान के पास जो बजट की तजावीज़ हैं उनकी तफसील ही नहीं है, उनको ये पता ही नहीं है कि कौन सा पैसा कहाँ पर ख़र्च करना था, हुकूमत ने करना है, और वो अगर तजवीज़ देना चाहें कि नहीं इस मद से निकाल कर इस मद में आप ख़र्च करें, हम ये समझते हैं, कैसे वो देंगे? तो इसका मतलब है कि ये इस वक्त जो डिबेट हो रही है बजट के नाम पर, उसका बजट से कोई ताल्लुक़ नहीं। और जो मेंबरान बोल रहे हैं, हर बंदा अपनी अपनी बोली बोल रहा है। शरीफ ख़ानदान आके अपनी बोली बोलेगा, शहबाज शरीफ साहब की 4 घंटे की तकरीर जिसमें बजट पर कोई बात ही नहीं है। हमने ये किया, हमने वो किया, माजी में ये होता रहा, नवाज शरीफ ने ये किया। इससे आप अंदाज़ा लगाएं हमारे हुक्मरानों का, हमारे जो मेंबरान हैं उनकी संजीदगी का,
کہ یہ سب کچھ ایک طرف پڑا ہے اور اب اس پر ڈاکومنٹس کے بغیر بحث ہو رہی ہے۔ اب آخر میں آپ کو ایک اور بڑی انٹرسٹنگ یہ بات بتانا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آج قومی اسمبلی میں بڑا اچانک امن امان ہو گیا۔ یہ کیسے ہوا؟ پچھلے 3-4 دن تو ہم نے دیکھا، ایسا لگتا تھا کہ یہ خون کے ایک پیاسے لوگ ہیں ایک دوسرے کے، اور بالکل وہ جو شکار پر جنہیں ہم لے کے جاتے ہیں جانوروں کو، اور وہ دوڑ کے اپنے شکار کو دبوچتے ہیں، ویسی ان کی کیفیت تھی۔ اور آج یہ اتنی نرمی، اتنی محبت اور بڑے آرام سکون سے ایک دوسرے کی بات سن رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ تو جناب میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں، آج میسج آیا کہ یا تو آرام سے بیٹھ کر ایوان کی کارروائی چلاؤ، اور اگر کارروائی نہیں چلا سکتے تو پھر اس کو تالے لگا دو، اور اگر آپ خود تالے نہیں لگائیں گے تو ہم آ کے تالے لگا دیں گے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ میسج کہاں سے آیا۔ ایک ہاتھ میں چھڑی ہو جب، اور دوسرے ہاتھ میں آپ کو کچھ ایسا نظر آ رہا ہو جو لگے گا آپ کے منہ پہ، اور پھر جو گفتگو کی جا رہی ہو جس میں یہ کہا جا رہا ہو کہ اب آپ آرام سے کام کریں، اگر آپ نے کام نہیں کیا تو ادھر تالے لگائیں گے، جب اسمبلی میں تالے لگیں گے تو جو اراکین ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ وہ کہاں جائیں گے، اور یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ میسج کہاں سے آیا۔ تو پھر اس کے بعد یہ جو بات ہے نا کہ یہ جو لاتوں کے بھوت یہ باتوں سے نہیں مانتے، ایک میسج وہاں سے آیا تو یہ بالکل ان کا سارا غصہ، ان کی ساری جو اب آپ یہ دیکھتے رہے پچھلے 4-5 دنوں میں چالاکیاں، پھرتیاں، گستاخیاں، گالیاں، لڑائیاں، وہ ساری کی ساری جھاگ کی طرح نیچے بیٹھ گئی۔ یہ ان کی اوقات ہے۔ اور پھر یہاں پر کہا یہ جاتا ہے کہ جی وہ ہمیں کام نہیں کرنے دیتے، وہ ہمارے سسٹم میں مداخلت کرتے ہیں۔ مجھے آپ ایمانداری سے بتائیں، پچھلے 5-6 دن جو آپ نے قومی اسمبلی میں دیکھا، اس کے بعد کیا مداخلت ضروری نہیں تھی؟ کتنا ایک جب اجلاس ہوتا ہے قومی اسمبلی کا تو کروڑوں روپے اس پہ خرچ ہوتے ہیں صرف اجلاس کے ہونے پر۔ تو وہاں پر جو کچھ کیا جا رہا تھا، یعنی گالیاں نکالی گئیں، ایک دوسرے کو مارا گیا، اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ پنجاب کا کلچر ہے۔ ذرا روہیل اصغر شیخ سے پوچھیں کہ جو گندی گالیاں ماؤں بہنوں کی آپ نے اسمبلی میں دی ہیں، میرے بڑے اچھے دوست ہیں وہ، لیکن یہ سوال ہے ان سے، کیا وہ آپ اپنے گھروں میں ویسی گالیاں دے سکتے ہیں؟ یہ ٹھیک ہے کہ لوز ٹاک کا کلچر ہماری سوسائٹی میں ہے، مذاق میں بھی بات ہوتی ہے اور سلینگ میں گالی گلوچ بھی ہوتی ہے، لیکن ماؤں بہنوں کے سامنے نہیں، خواتین کے سامنے نہیں۔ اور وہ جو سب کچھ ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا جو قومی اسمبلی میں ہم نے دیکھا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ جی قومی اسمبلی میں جو ہو رہا تھا وہ ہم گھروں میں بھی کرتے ہیں، ہم دوستوں میں بھی کرتے ہیں، تو اس سے بڑا جھوٹ نہیں ہوگا، اور اس پہ شرم آنی چاہیے ہم سب کو جو کچھ یہ ہوا۔ لیکن اصل کہانی یہ ہے کہ ایک ٹیلی فون کال جس میں یہ بتایا گیا کہ بندے دے بچے بنو نہیں تو تھانوں اسی آپ بندے دے بچے بنا دیں گے، سارا غصہ، ساری غیرت، ساری لڑائی ختم، اور اسی تنخواہ پہ انہوں نے دوبارہ کام کرنا شروع کر دیا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، جلد ملاقات ہوگی، اللہ نے کے بعد۔